Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Madam. Mana tukang baca doa? Ada ni je, ada 4 orang saja. So, Buhari. Muhammad Buhari. Baca doa boleh? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Nabil, I can see Nabil right now. Long time no see, Nabil. What are you doing? Madam. Okay. Lama bercuti. Alright, based on previous lecture, we have learned about trust. We have learned on how to find zero first member. Am I right? Last lecture, you have been taught to find zero first member. Betul ke? Betul, Madam. Okay. So, I need you to find zero first member in this particular question lah. Tengok dalam question ni ada tak zero first member. If it is available, you have to give me which member that we consider it is a zero first member and then why, kenapa. So kalau kamu tengok kat sini kita ada satu trust lah. So ada tak zero first member? Kalau ada, di mana? BC, Madam. Dekat? BC. BC. Okay, BC. Kenapa BC? Sebab tak ada force dekat kiri kanan dia. No, kalau you kata tak ada force kiri kanan, if I draw the FPD at joint B ataupun point B, so ini point B, FPD dia kita ada member AB. Member AB, and then we have member BD, then we have another one, member BC. So kalau you kata tak ada force, AB, BD is exist or available kat dalam ni. So kurang tepat. Macam mana you declare that BC is zero force member? Zero force member ya. Saya buat short form. Apa yang macam ni consider dia? You consider dia apa syarat dia? So you have 3 member, 1 join. Okay, 3 member, member AB, member BC, member BD, 1 join. No external force. That's the words, that the sentence you should say. No external force. Maksudnya we don't have, like for example in the question dia bagi kat sini 4
Contohlah 4 Newton, macam tak logik kan, tapi best lah 4 Newton kat sini. So kalau ada, bila you put in your FBD, so it means BC will not be zero force member because it will have to balance up with this force 4 kilonewton. Okay, sebab dia nak make sure it is in equilibrium, jadi kalau satu ke bawah, satu lagi mesti jadi ke atas lah. But for this question, because we don't have the external force, right? Okay, tadi kita apa dia cakap, ingat dia ada dua condition, satu one join, two member. The second condition is one join, three members. So we have three members and then no external force, itu adalah syarat untuk yang one join, three member. Okay, syarat yang yang tadi kata no external force, then two of the member AB and BD, in this example AB and BD, it is collinear. Dia selari, tak kira lah dia sengit ke tak ke, tapi mesti means kalau apa yang kita buat balik tu, kalau kata maksudnya tak semesti tegak macam ni lah, mungkin juga dia boleh jadi macam ni. BD, AB, right? Then we have BC here. So ini join B katalah. So member BD and member AB still collinear. So that's why we can declare BC it is zero force member. So you have to detect lah, right? Zero force member, because it is very important. So it's helped you a lot when you have to calculate, especially kalau soalan ini dia minta determine the force for each member. Jadi all member you have to find the force. So if you already identified zero force member, it means you can save a lot of time to calculate. Okay, dan memang kita dah tahu dah yang BC ni tak perlu dikira sebab BC tu kita dah dapat. But if the question does not have zero force member, jangan force yourself to put zero force member juga dalam tu. Kalau dia tak ada lah, that's it, biar je lah. Jangan, don't say that every trust must have zero force member. No, it's not necessary. So kena tengok keadaan dia lah. So it means you have to analyze. So you know that this is chapter structure analysis. So of course you have to analyze. Okay. So for this question, right? Okay, I'm going to use this question for both method. Remember kita ada dua method in solving for trust. Kita ada dua method. Satu method of join, satu lagi method of section. Okay. So it's very straightforward. Kalau dia kata method of join tu, it means you have to draw the FBD at join. Kalau method of section, you have to draw FBD through section. Okay, so it's very straightforward. Okay, so apa yang kita kita nak tengok kat sini. Okay, method. Okay, kita akan pakai, in this question it is practical to use method of join sebab kita nak cari semua kan. Kita nak cari semua. So dia nak member AB, member BD, member DF, FE, DE, DC, CE, NAB. So ada lagi tak zero force member? Ada lagi tak zero force member? So ABD, EE. D. Okay. Tak ada. Okay, sebab tu the best is you kena draw dulu FBD for the whole structure. Jadi you tahu dekat E dan F tu actually we have the external force that come from the support reaction. Okay, so kalau ikutkan kita punya step tu method of join. Step yang pertama saya kata you have to draw the FBD for the whole structure. Okay, lama kelamaan nanti kadang-kadang kamu tengok, kadang-kadang tak semestinya lah kena draw FBD for the whole structure. But for your stage, you have to draw the FBD for the whole structure because in final or in your question, mostly I can see that they have marks for the FBD for the whole structure. Jadi don't waste your mark. Kalau benda senang, lukis sahaja.
FBD. Lepas tu you know that for thrust support reaction dia is very easy. Support reaction dia biasanya adalah pin dan juga roller, rocker, cable. Dia takkan letak pelik-pelik ataupun smooth magnetic surface. Benda-benda yang senang. Okay. So draw the FBD for the whole structure. That's the first step. Second step apa? Ingat tak? Second step, ingat tak? Determine support reaction. Yes, good, Irsalina. Okay, determine. Saya teringat last semester saya cakap find tu ada pula yang straightforward. Directly find. Find ni lah madam, tak payah calculate. So I have to change lah the word determine or calculate. Okay, determine the support reaction lah. Okay, support reaction. So we have support reaction apa dekat sini? F is pin, E is roller. Okay, nanti kita akan lukis lah. Okay, sebab ni. Okay, in the meantime, sambil-sambil kamu dengar apa saya cakap tu, you can also try to draw the FBD. Okay, try to find the support reaction. These are the things that you have learned in chapter 3. So it is easy for you. Okay, benda yang senang kita dah belajar kan. Jadi tak ada masalah lah. Those who have problem then you have to find somebody ataupun you want to ask me directly. Cuma kalau dengan saya tu lambat sikit lah sebab kadang-kadang saya tengok jawapan di dalam WhatsApp tu saya macam nak muntah. Tengok dalam WhatsApp susah sikit pernah explain. So saya perlukan tengok 2-3 kali baru saya nampak. Sebab tu saya tak berapa suka sangat lah, but we don't have choice. Memang you terpaksa tanya dalam keadaan macam ni, kena tanya online kan. Tapi lambat sikit lah kalau you nak cepat, maybe you boleh tanya kawan kamu. Okay, ada beberapa orang di dalam dalam kelas kamu yang boleh ditanya lah. Okay, determine the support reaction, then find the zero force member. Okay, zero force member. So after that, okay, kita nak, saya rasa saya tertinggal step jugalah, tapi it's not a crucial step untuk kamu. Sebenarnya kamu boleh tahu dah. Okay, find the zero force member. Number 4, kalau tak salah saya, you have to choose ataupun select the selected joint to start lah. Okay, so you nak select ke ataupun nak choose the selected joint to start. To start what? To start calculation lah, or to draw the FBD nanti. Okay, so syarat dia mestilah, dekat joint tu, okay, at joint, okay, at the joint. Saya tak boleh tulis lah but we know that we are particularly pick selected joint tu. Kita kena analyze setiap joint lah. So we want to see that at joint, is there any condition that fulfilled with this, with apa yang kita nak tulis lah. Okay, first adalah dia mesti at most, okay, 2 unknown. Okay, 2 unknown forces. Kenapa mesti paling banyak 2 unknown force? Untuk method of joint, kita tak akan pakai equation moment. Kita cuma pakai Fx and Fy. Memang you cannot use, you don't have to use moment, tak perlu. Memang sebab kita akan tengok basic saja. Macam ni kan kamu dah nampak. Because we talking about point. Bila kita talking about point, remember bila kita talking about point, dulu kita ada belajar dalam chapter 2, kita cuma kenal Fx dengan Fy sahaja. Jadi at most you need to have at most paling banyak unknown 2 saja. Sebab kalau 3, you don't have any equation to solve that. Sebab kita cuma ada 2 equation saja, Fx and Fy. So at most 2 unknown, okay, you have to choose lah, okay. Like at least one known force. Okay, one known force. Okay, jadi macam yang unknown tadi, kita nak reducekan number of unknown, that's why we have to find the support reaction lah. Jadi kita boleh reduce the number of unknown. Okay, at least one known force. Okay, kalau dia bagi banyak, lagi bagus. Okay, kalau you dah dapat cari banyak, lagi bagus. Okay, so after that,
you have to draw the FBD. Okay. So in the meantime, untuk jimatkan masa, so siapa yang memang dah ni saya recall balik, but at the meantime you can do two things together lah, maksudnya dengar dan juga try to draw the FBD, try to find the support reaction, so that kita akan jimat masa lah waiting for the calculation nanti. So number 5, you should draw the FBD. Draw the FBD for the selected. Okay, so you kena draw. Lepas tu and then solve the equation, solve the problem using equation of equilibrium. Dalam case ini Fx dan Fy lah. Okay, solve using equation of equilibrium. Saya shortcut. Equation of equilibrium tu you ada moment Fx Fy lah, tapi dalam case ini Fx Fy lah. Fx. Okay, so basically when you go through all the question for trust using method of join, you akan remember lah macam mana. So you tahu benda ni, proses ni, okay. So lama-lama you tak tulis pun, you tak boleh tengok balik pun dah tahu dah. Okay, so the first thing macam tadi kita kata, kita draw the FBD lah. Draw the FBD for the whole structure. Okay, because we have pin at, okay. Yeah. Ni kalau malas nak draw FBD lah, you buat garis dulu. Selalunya kan dia buat garis. Okay, you buat je garis dulu. Nak cepat draw FBD lah. Okay. So, buat garis dulu. Okay, biasanya saya minta you need to give some thickness on the member lah. Sebab apa? Sebab kita nak nampak perbezaan dengan force yang kita akan tunjuk nanti. Jadi ni kalau orang malas ni, you just, ni kalau orang malas nak cepat lah, dah buat rangka macam tu, you just doublekan line tu just tersebut lah. Ataupun you can use highlighter or any some sort of pen that have thickness dia macam 1.0 ke, macam lebih tebal sikit kan. Jadi jimat masa sikit lah. Okay. So kita ada support reaction dekat F is pin. So pin is up to us to give whether it is the X for to the left ataupun to the right. So ikut suka kamu lah. Okay, tapi basically I can see that dia sepatutnya ke kanan, tapi tak apalah, kita buat je, kita buat ke kiri. Okay, so this is Fx. Okay, ini this one I'm not sure, so kita belasah je dulu. So Fy, okay, right. Then roller, E and E is roller. So roller basically saya lebih suka buat towards body first, nanti dapat negatif, kita tahulah terbalik. Saya lebih suka macam tu. Semua apa-apa force yang kalau ada boleh keluar ataupun ke dalam, saya biasanya akan buat ke dalam lah. It's your choice. You have your own teknik sendiri lah. As long as dia betul. So this is 130 Newton. Okay. And then this is, they give us, this is 5, 12. And we know that this is 13. So the height is a 4 meter. Okay. This one 3 meter. Okay. 3 meter. Okay. Also 3 meter. So it seems not logic. Here is 3 meter longer, but tak apalah, abaikan lah, tak apa. At least betul data kita 3 meter, 3 meter, 3 meter. Okay. So A, B, C, D. Salah. Saya terbuat salah pula. C ni patut kat bawah. Okay, so we have right A, B, C, D, E, F. Okay. Right. So
Macam biasalah, nak cari support reaction dekat FY, dekat F, macam mana you nak guna apa? Sekarang ni nak guna apa ni? First you nak guna apa? Moment, Fx, Fy. If you want to use moment, which moments that you need to, which point that you need to pick? Moment Nak dekat pakai I. moment dekat E. F. Kalau you pakai moment dekat E, you have two unknown because Fy is not similar with Fx. If you choose moment ni, kita ingat kita guna dekat F lah, sebab moment ni boleh reducekan number of unknown yang banyak lah. Kalau dekat join tersebut ataupun dekat point tersebut, we have more than two. In this case is two lah, more than one lah. In this case it is two unknown. Jadi kita pick je lah moment dekat F, tu lagi senang. Okay, moment dekat F counterclockwise equal to 0. Summation ni tak muat. So moment dekat ni, so E akan apa ni? E darabkan dengan 3 meter, positif ke negatif? Negatif. Ya, negatif because we assume counterclockwise and for E it tend to rotate clockwise. Okay, bagus. Ashraf So the next one kita ada apa? Kita ada ni 130. Okay, 130 Newton. Okay, 5/13 darabkan dengan 4. Betul ke? 5/13 Bukan darabkan dengan kosong. Darabkan Bukan tak ada betul distance. lah. Memang betul. Saya saja je tulis. Takut ada orang tak perasan saya buat salah. Kenapa 130 Newton times 5/13 ni kita tak ambil? Kenapa Sebab kita tak ambil? distance Y tak ada. Sebab Sebab dia sebaris. Why tak ada? Distance Sebab Y. yes, because we are picking point F, right? Okay. So you tengok ini 130 Newton 5/13 adalah dia punya X component untuk 130 Newton ni. So we know that this force, okay, this force ni dia passing through this point. Okay. Jadi kita tak perlu kira, we can eliminate. That's why kalau kita nampak point tersebut, nak finding tempat untuk kira moment, kita nampak boleh reducekan banyak unknown, then you should pick that point lah. So dalam case ini kita tak perlu masukkan, ataupun kalau nak darab kosong silakan, tapi malas kan nak tulis panjang-panjang, tak payah. Memang saya sengaja je tulis sebab saya nak tengok ada tak orang perasan. Okay, so kena ingat balik lah kenapa tak boleh, sebab tak ada yang perpendicular distance. Okay, dia tak ada sudut 90 pun dengan point kamu tu, di antara D dengan F kamu tu. Jadi tak perlu ambil ya. Jadi kita cuma ambil, we need to pick 130 Newton. Okay, 130 Newton times with 12/13. We just take only the Y component, baru kita boleh nampak daripada point F, ini point Y dia. Kalau ni komponen Y dia, jadi baru kamu ambil distance dia lah. So distance yang kita ambil kat sini, it should be 9 lah. Kalau ada pula terdarab 12. Okay, 9 meter. Okay, clockwise ke counterclockwise? Ni point F ni. Clockwise ke counterclockwise? Counter. So tambah lah. Ada lagi tak? Tak ada kan? So you tengok, you dah boleh agak dah. You can say that your direction for roller ni, it is a correct direction. Sebab one is negative, the other one is positive. Ya betul lah. Yang ini memang dia bagi. Takkan salah dia bagi. Kita yang kalau kita tulis negatif, kita yang salah buat, kita yang salah tengok rotation dia. Tapi kalau you tengok betul-betul tadi, this one should be
positif. Okay, so you don't worry lah, janganlah kata kalau ini you dapat negatif kan ni pula medium kata kalau dua satu mesti positif, satu mesti negatif. Jangan, tengok juga dulu. Tengoklah arrow kamu, kalau arrow kamu ni ke bawah dia akan jadi dua-dua positif. Maksudnya ada salah lah. Ataupun kamu buat clockwise is positif pun akan ada perbezaan, sini akan jadi positif, sini akan jadi negatif. Itu je lah. So yang penting kamu faham. Okay. Alright, ada lagi tak? Kita tak ada kan? So ini dapat E dia berapa? 360. Apa dia gap tu E? 360. 360. 360 Newton. Okay. 360 Newton. Okay, so lepas tu it's up to you lah. You nak guna moment dekat E pun boleh. No. Moment dekat, ada apa lagi yang nak guna? Boleh guna moment dekat A. Kalau lah you kata you rajin nak guna moment you guna moment dekat A boleh dapat FY. Okay, tapi kita kalau tak payah susah-susah lah, you can use that for double checking. Ataupun you boleh guna FY sama dengan kosong lah. Summation of FY equal to 0. Okay. Jadi apa yang kita dapat kat sini? So saya nak kamu tengok betul-betul tanda nilai negatif. Even the small sense to positive and negative, dia ada impact dia tau. So you kena tengok betul-betul. Setiap apa yang saya tulis, please pay attention. Okay. Tengok betul-betul tanda negatif. Ada macam mana saya bawa tanda negatif tu bila selesaikan bila saya pindah daripada point ke point lah nanti. Okay, kita akan tengok. So please pay attention. Okay. So summation of FY ni sama dengan kosong. Apa yang kita akan dapat? Kita akan dapat 360 positif. Okay. We have minus 130 Newton. 12 over 13. Okay. So kita kata kita tambah dengan FY sama dengan kosong. So FY kita dapat 240. Tapi positif atau negatif? salah, negatif lah kalau kira ni negatif. Okay, ya. Negatif 240 Newton. Okay. So apa yang dimaksud kat sini FY negatif 240 ni, okay, dia sepatutnya ke, alamak terbuat ni pula. Dia sepatutnya ke bawah. Alright. You have to write every step. Okay. Sebab untuk peringkat kamu saya rasa tulis je lah, tak rugi apa pun. Kecuali kalau kamu dah pandai tu, you tak tulis ni, you nampak okey lah. Tapi sebab dia benda ni nanti, kamu kena pay attention betul-betul, okay? Kalau especially nanti you nak selesaikan all the forces dekat join F. So ini kita tahu dia sepatutnya ke bawah. Buat ni supaya kamu boleh nampak. Dia sepatutnya ke bawah. Okay, and then for Fx. Satu 130 darab 5/13. 130 darab 5/15. Jap. 5/13. Yalah sebab dia cuma ada yang dua saja kan. Okey, boleh lah. Maksudnya kena kira lah nanti. So untuk Fx, okey. Madam, ada yang tengah asking to join, madam. Itulah kalau masuk waktu tengah-tengah ni saya tak perasan. Siapa ya? Tak ada pun kat sini. Tak ada pun. Mungkin saya suruh dia join balik lah. suruh dia minta permission lagi. Sebab tak ada keluar pun. Okay, so tadi untuk yang summation of Fx equal to 0. Okay, tambah kita ada Fx negatif kita kata. So kita tahulah tanda kita ni sama juga salah lah macam tadi. So negatif 130 Newton, okay, 5 over 13. Okay. So we know that your Fx is also negative, so terbaliklah. Negatif berapa? 100? Negative 50. Negative 50. If I not mistake. Ya, kira balik. Assume lah kalau siapa
Kalau harap-harap tak salah lah. 50-50. Okay. Nak tahu tak salah? Okay. You boleh double check kalau you nak. 50. Okay. Nak tahu kalau kata you tak nak tahu benda ni tak salah. You can double check. Ini sepatutnya ke sini lah. Okay, you boleh double check. Nak double check macam mana double check. Okay. Nak double check kat mana bagi itu boleh ni. Okay, you ambil momen dekat E. Okay, ambil momen dekat E kan. Kalau ataupun dia boleh ambil momen dekat A lah, tapi kalau ambil momen dekat A ada dua. Terpulang lah, momen dekat A boleh, momen dekat E pun boleh. Momen dekat ayam boleh, momen dekat emak pun boleh. Sekejap lagi kan ada orang confused. Okay, so katalah momen dekat A lah, tak banyak kira. Momen dekat A. Okay, momen dekat A equal to 0. Okay. So 130 Newton you don't have to include in your moment equation. So you just need to include E and Fy lah. So dalam case ini, ingat dalam case ini E dah betul lah, 300 Newton memang betul ke atas. Okay, so jadi kita kata okay, 300 Newton ke atas ya. So 300 dia akan jadi counterclockwise lah. So tambah 360 Newton. Okay, times dengan berapa? 6 meter. Okay, kemudian Fx we don't have to calculate, Fy. So nilai Fy. So Fy, kalau you tengok Fy, sepatutnya Fy ni arrow dia ke bawah kan? Arrow dia ke bawah kan? Okay, katalah you still referring the old FBD. Masih lagi tengok FBD yang salah ni lah, yang Fy dia ke atas. Okay, katalah you masih lagi referring. Tak apa, tak ada masalah. Okay, we refer that. Okay, tengok betul-betul yang saya tulis. Saya akan tulis macam ni lah. So kita assume tambah. Tapi you pun dah nampak dah, is something wrong here because ni tambah kan. Okay, tapi tak apa kita tulis. Okay, sebab kita memang ikut FBD dia yang lama. Okay. Sekejap, ada somebody yang nak ni. Okay, so Fy ini kita akan darabkan dengan 9 meter. So bila you kira sepatutnya akan dapat kosong. Okay, we know that ini sepatutnya negatif ya, sepatutnya ke bawah. Jadi bila you tulis 360 Newton times Newton meter. Okay, you tak perlu pening-pening nak bayangkan arrow dia macam mana. Just pakai je FBD kamu yang salah ni, yang lama ni. Nanti kita masukkan nilai ni. Okay, kita masukkan nilai negatif. So tambah, so negative 240 okay, times with 9 meter. Okay, you check. Did you get 0? Dapat 0 tak? Patutnya Dapat. Patutnya 18, ini pun 18, patutnya 0 lah. So 0, ini pun 0. Betul lah apa yang kamu kira. So you know that E dengan Y ni memang confirm betul lah. Takkan Fx ni salah kot. Kecuali kalau kata ni kan. So E dengan Fy ni memang confirm lah nilai kamu tu betul. So if you have time, you can double check lah. Okay. Right. Okay. So kita dah ada ni lah. Okay, kita dah ada dia punya support reaction. Alright. And then we know that we have the zero force member. Okay, so I need to copy this. Oh yeah. I need to copy this. Tengok macam mana saya tulis information saya untuk memudahkan saya lah. Okay, sebab saya kena buat ruangan yang besar sikit. Okay, so
So we know that nanti you boleh tulis dekat kamu punya FBD ni untuk memudahkan kamu. Ni cara saya lah, you can follow if you want. Okay, nak mudahkan kamu. So because ini tadi betul positif, jadi kita terus directly write the equation is equal to 360 Newton. Sebab tu you need to draw FBD bigger because we have to put a lot of information. Jadi nanti kena tambahkan, kalau kecil sangat nanti susah nak tulis. Okay, FY tadi disebabkan dia ada tanda negatif. Jadi untuk saya suka remindkan, I put the information is negative here. Saya buat bracket, so I know that kalau saya buat bracket tu saya tahulah yang ini sepatutnya negatif. Berapa tadi? Negatif apa? Negatif berapa? Ini negatif 50. Yang atas ni negatif 240 ke? 240. Okay. So I know that when I put this negative here, so FY saya ni sepatutnya ke bawah lah. So saya tak perlu nak padam-padam FBD saya, no need. Nanti you boleh tapi you tend to have confusion. So you akan lebih confused sebab macam banyak sangat serabut. Jadi kita tak nak mengconfusekan hidup kita. Okay. So biar aja remain ni tapi kita tulis kat sini it should be negative. So dalam bayangan kamu tu kamu tahulah nanti dia ni sepatutnya balik. Okay, kalau you nak tulis FBD ikut yang lama tak apa. Tapi bila you masukkan information, you have to put the negative here. Okay, so sekarang tadi step number 1, number 2, number 3 we have done. We have detect the zero force member. Then the next one kita nak choose selected join to start for our calculation. Alright, so we have join A, B, C, D, E, F. Okay, based on the condition, yang mana join yang kita boleh start dulu? Berdasarkan tadi dia kata apa syarat dia? At least must have one non-force. At most must have two unknown force. Okay, you nak tahu unknown force berapa banyak ke tak? Dan you kena imagine lah. Okay, tak payah draw dulu FBD dia. But you have to imagine contoh. Okay, kalau ada member AB, macam kat sini ada 2 member. So ada 2 unknown lah because we do not know member AB, we do not know member AC. So we have 2 unknown. Okay, bila you tanggalkan join A tu, then you can see the force untuk member AB dan juga member AC. For this example, okay, dia ada non-force. Okay, kita ada non-force 1 which is 130 Newton. Okay. We have unknown force AB, okay, and also AC. Okay, yang ini saya nak draw FBD ni, saya nak draw dia ke mana ni sebab saya buat assumption that tension is positive. Okay, tension is positive. Kalau you nak assume compress is positive, boleh. It means you kena buat lah sini compress lah. Tapi nanti bila kira, you akan dapat negatif dan terbalik je lah. Okay. For this stage again, supaya kita tak keliru antara satu sama lain, kita pakai yang sama. We assume tension is positive. Okay. So kita akan assume tension is positive. Jadi sebab tu saya buat je, dia keluar. Tension, remember, we can say it is away from the point ataupun away from the body ataupun from the member. So ini tension lah, away from the point, away from the point. Okay, and we know this one is already stated, it is in tension. Okay, so you can see that this is 2. How many okay saya punya dalam kelas saya ni. So we have 2 unknown ya. We have 2 unknown, we have 1 known force. So actually join A fit the criteria. So you can start at join A kalau you nak, tak ada masalah. Maksudnya tadi kalau you tak kira FBD support reaction tadi pun boleh dah start dekat A. Tetapi macam saya kata, normally dia ada markah untuk kamu kira sampai support reaction. Ada markah. Okay. So be careful lah. Dia sebenarnya nak tolong kamu sebenarnya. Okay. Tapi kadang-kadang ada yang macam action, oh dia terus kira je, dia tak kira support reaction. So rugilah, you buang markah. Sebab kadang-kadang mungkin kamu tahu tapi ada orang lain masih lagi struggle. Jadi
draw FBD for the whole structure, itu bonus untuk diorang lah, untuk menyelamatkan diorang. Support reaction, semua untuk menyelamatkan diorang. Okay, jadi macam ni lah, we know that point A we can choose. Ada tak lain? Point B how many unknown? Kalau kamu tengok, how many unknown? Ada 2. No, Okay. ya, dua. We know that AB and BD actually it is the same. Tapi sekarang ni kita consider dulu tu unknown. Satu lagi BC, kenapa saya kata? Sebab kita dah draw FBD dia kan, at join B. We know that this is AB, this is BD. Okay, BC, actually kita dah tahu dah BC ni kosong. AB dengan BD, we know that it should be similar. That's why Rashid cakap tadi satu unknown betul. Tadi siapa Nabil cakap dua unknown pun betul. Dua unknown tu sebab kita tak kira lagi. Tapi bila kita kira, we know that AB is actually equal to BD. So we can say one unknown lah. Okay, ataupun tu unknown terpulang. Tapi yang the right is one unknown lah. Okay, tapi one unknown but we don't have non-force. Tak ada maklumat untuk kita kira. So tak boleh lah pick point B. Okay, we cannot pick point B. What about D? D also we have 4 unknown. 1, 2, 3, 4. No non-force. Tak ada force yang kita tahu. Okay, point F we have 2 unknown which is DF and EF. Fy dengan Fx kita dah tahu. Kita ada 2 non-force. So maksudnya we can also start dekat point F. Boleh juga start dekat point F. So you have ada option lain lah. You can also start dekat point F. Point F. Okay. Okay, dalam kes ini you ada pilihan. Okay, ini kita tak tahu, kita buat dia tension lah. EF EF. So ini pun kita tak tahu, kita buat tension lah. Okay, DF. Alright, ini you ada pilihan. Okay, kalau you nak terus tukar FBD dia betulkan dekat sini, boleh. Kalau you nak remain, okay, maksudnya kalau you nak remain macam ni, then you have to put tanda negatif lah. Tapi kadang-kadang takut nanti kamu banyak sangat benda nak ingat, takut lupa. Sebab ini dia tak terikat dengan yang the first FBD tu, maksudnya you boleh ubah terus lah kalau you nak. Kalau saya ubah terus sebab saya malah nak fikir, nanti takut tertinggal, lupa pula nak masuk tanda negatif. Okay, so that if it is me lah. Right, so yang ni saya betulkan terus. So bila saya betulkan, saya akan letak tanda positif lah. Okay, yang ini pun saya betulkan dia. So ini adalah Fy, ini adalah Fx which is 50. So saya buang dah tanda negatif, so saya gantikan macam ni. Saya dah betulkan kat sini. Okay, so you ada dua point. Okay, untuk E ada 3 unknown, ada 1 non-force, tak boleh nak selesaikan masalah. Untuk point C we have 1, 2, 3, 4 ataupun kat sini kita tahu kosong, jadi 3 unknown lah. So 3 or 4 unknown dalam ni, jadi kita tak boleh nak selesaikan juga. So you can have start from point A or start from point F. Okay, kalau tanya saya nak start mana, saya akan start point A. Kenapa? Sebab saya lebih mula pula. Because this is a value given from the question. So it is confirm 130 Newton. Yang Fy dengan Fx ni saya takut saya buat careless mistake. Jadi kalau kita buat careless mistake, bila kita salah cari EF, salah cari DF, nanti dia akan berkait. Dia akan sambung careless mistake kita. Okay, jadi at least kalau kata saya dah salah Fy dengan Fx kat sini, but I can still have marks dekat AB dengan AC. Maksudnya saya taklah kosong semua dalam saya punya ni. So you have to need a backup lah kalau nak dapatkan markah macam mana. Okay, so right now saya akan pilih point A lah. Saya akan start dengan point A. So ini adalah, so kita dah draw FBD dia. We have, after we selected the join, we need to draw the FBD for the selected join. So this is the FBD dia. Okay, FBD sebab kata method of join, kita kena buat satu-satu. Okay, then you put the information, apa yang kita ada. Okay, AC ini we know that the height is 4. Then we have 3 here. Yang ini adalah 5 dengan 12 ya. Okay, 5, 12, 4, 3. Okay, 4, 3. 4, 5 lah, sini 5. Okay,
Alright. Nah, paling senang ni lah assumption force unknown ni tension. Okay, jadi kita kata for method of join, after you have draw the FPD, you need to solve the problem using equations of equilibrium. So method of join, we only use Fx and Fy. Basically macam chapter 2 lah, belajar tentang point. Okay, so summation of Fx equal to 0. Okay, right. So apa kita tulis? Kita tulis, okay, so betul lah AB saya ni betul. Oh, tak boleh juga, tak boleh agak-agak sebab ada ni AC pun ada X component. Okay, so maksudnya yang ni kena buat simultaneous equation lah. Sebab ada dua unknown Kita tengok Fx ni kita tulis AB, right. Yang ini kita tulis AC pun kita assume dia. Okay, saya tak ada calculator jadi saya percaya benar pada kamu punya calculation ni. Harap-harap betul lah cari nilai ni because we involve simultaneous equation. Tak apa, nanti last kalau saya dah bercat tak dapat 0, maksudnya tak double check, nanti last sekali tak dapat 0, maksud adalah kesalahan kat mana-mana, tapi jenuh juga nak cari sebab kesalahan dia berangkai. So AB, okay, kita kata tambahkan dengan AC, okay, 3/5 for X okay, sebab ke sana kita assume dia, right. Tambahkan dengan, tambah pula, tolakkan dengan 5 je, 5, 130, 5/13. Okay, equal to 0. Okay, and then summation of Fy equal to 0. We use, boleh tak payah simultaneous equation sebab AB tak ada Y. Okay, so you can find AC first then put in AB lah. Okay. So this one should be negative AC, okay, 4/5, right, then minus, so we know that AC ni sepatutnya compress, dia sepatutnya ACY dia ke atas, okay, tak apa. So AC 4/5, yang ini adalah tolak 130 12/13 equal to 0. So you find AC first. AC dapat negatif. So saya tahulah dia sepatutnya terbalik lah. Sebab tadi kan kita kata ada dua saja. Yang ini kita assume 130 is the value that is already given. So memang confirm lah dia ke bawah. So ini sepatutnya jadi ke atas lah. So kamu akan dapat nilai ni sepatutnya memang negatif. AC negatif berapa? 150. 150. Okay. So we know that it is 150 Newton. Okay. Now remember, tadi kita kata kita assume positive is tension. But we get negative. So what does it mean? It will be Compress. Okay, if you want to write compression in a full, suka hati. Malas buat C. Okay. Sebab dia minta dalam soalan tadi state whether it is incompressed ataupun tidak lah. Be careful, kadang-kadang ada markah kat sini. So dia kira setengah sini, setengah sini. So tulis je lah. Okay. Okay. Dan you boleh terus masukkan dalam ni lah. Dapatkan AB. AB berapa? Madam, negatif 150 tu kita masukkan dia dekat dalam AC dekat FS ke? Betul. Okay, saya kena tunjuk jugalah. Saya ingat nak nasib baik Rashid tanya. Saya ingatkan macam kamu semua dah nampak dah. Okay, jadinya kita tulis dalam macam ni. Okay, kita tulis AB. Okay, plus ni tak ada masalah sebab tadi plus we consider this one lah, tapi sebenarnya salah kan. Tak apa, kita ambil je sini plus. Okay, right, masukkan tanda negatif. Kita bawa tanda negatif tu 150. Okay, dan kalau kamu tak nak silap, dah kira AC ni, mungkin you boleh tulis kat sini lah negatif 100
50. So that it is a reminder for you lah. Bila you, kadang-kadang mungkin dia tak, ada yang tak kira lagi, dia tak tulis lagi equation fx, dia tulis dulu fy. So dia dah dapat AC, lepas tu baru dia nak tulis equation. Takut kat situ nanti dia akan jadi pening-pening pula kan. Jadi kita tulislah AC ni kat sini, tulislah negatif 150. So saya tahulah AC ni sepatutnya dia ni compress. Okay, kat sini pun kita 3/5. Okay, yang ni kita maintain lah, memang betul pun 13 dengan kosong. So AB kita dapat 306.66. So AB based on this kita akan dapat positif lah. Okay, kita dapat positif kan, sebab dulu ni kita bawa ke sana dia positif. So 366. 306.66. Mana 300? 6.66. 300. Oh 306. 300.66 lah. 300. Ya. Okay. So 306.66. 300.66 Newton. Okay. So kita dah dapat lah. Tadi kita dah dapat, okay, kita dah dapat AB. So ini kita, because it is positive dan it is tension lah. So kita dah dapat AB 300 point. Okay, you tulis nanti dia punya semua member. Okay, jadi kita ada dah nampak lah mana yang belum kira, mana yang dah kira. So AC we know it is AC, alamak dia lambat, dia hang so tak sampai pula. AC 150 Newton compress. BC tadi kita dah tahu kosong. Okay, dia zero force member. Okay. Alright. Sebelum kita pindah kepada point yang seterusnya, ada cara lain juga yang you boleh selesaikan problem ni. Okay, cara dia by inspection. Tapi by inspection ni dia payah sikit lah kalau melibatkan banyak forces. Kalau setakat 3 ni you can identify. Biasanya the best is you just assume sahaja. Okay, but I need to teach you this method also. So jadi terpulang kepada kamu lah. Satu lagi kita boleh gunakan by inspection. By inspection ni maksudnya you kena tengok dululah. Okay, sebelum draw FBD. Okay, join A join A. Given, right, 130 Newton ni Y dia ke bawah, X dia ke kiri. Okay, jadi kalau kita tengok untuk komponen AB, untuk member AB dia tak ada Y. Jadi kita boleh gunakan AC untuk tengok untuk dapatkan Y direction lah. Okay, contohnya begini. Sebab kita dah tahu dah AB ni dia tak ada Y. Jadi saya tak buat kepala dia dulu Saya tak buat kepala dia dulu, tak buat dia arah ke mana. Sebab saya kena cari AC dulu baru saya boleh buat dia ni ke mana. So untuk Y cuma ada pada 130, dia ada Y component dan juga pada member AC. Member AC pun ada AY. So kalaulah kita cuma ada 2 sahaja force ataupun 2 sahaja tempat yang memberikan komponen Y, 430 komponen Y dia negatif. Jadi untuk AC komponen Y dia sepatutnya positif. Why? Because dia ada 2 saja, jadi dia akan satu mesti negatif, satu mesti positif. So saya dah tahu dah Y saya ni akan ke atas. Okay. So my X, komponen X saya tak boleh buat macam ni. Kenapa? Sebab you punya member direction dia ke sini. Dia bukan direction, member kamu bukan ke arah sini. So you punya X kamu akan jadi ke kiri. Dia inspection dia awal-awal pening lah, lepas tu senang kira. Okay. Saya habiskan. Okay. Macam ni. Saya kena habiskan ni dulu so bertahan dengan saya 5 minit saya terpaksa habiskan ni. Kalau tak nanti sambung-sambung pening. Okay. Jadi saya tahu dia sepatutnya compress. Okay, so saya dah tahulah
AC saya compress. Okay. Jadi kalau kamu nak detect yang ini tension ataupun untuk AB, ini AC. So kalau kamu nak tahu AB ini adakah dia compress ataupun tension, you kena buat force triangle lah. Force triangle dia kena head to tail. Jadi ini 130. Ini adalah AC. So AB dia perlu sambung ke mana? AB dia perlu sambung macam ni. Jadi AB dia kena macam ni. Jadi awal-awal kamu dah nampak AB is tension, AC is compress. You dah tahu daripada awal. Itu adalah by inspection. Means that you peningkan kepala daripada awal, so nanti kira senang. Kalau yang assumption, you tak mau pening kepala daripada awal, nanti kira you have to be careful. Itu saja. Okay. So, ada 4 minit. Hopefully we can finish this one. Untuk join A saja, kita ada lagi banyak join lagi tak habis ni. Okay, so sambung lagi. So, summation of fx. Okay, tadi fy kan dapat value. Kita ambil fy. Summation of fy sama kosong. So dalam kes ni saya dah memang betulkan, jadi kita akan dapatlah negatif 130 Newton times what? 12/13. Okay, yang ni compress, saya dah tahu daripada awal dia akan jadi tambah. Okay, AC. So berapa tadi kat sini kita buat 4/3 kan, so jadi 4/5 sama dengan kosong. Okay, bila you kira you dah nampak dah AC kamu akan dapat nilai positif. Okay, positif 150 Newton. Okay, yang ini you tak perlu kata positif ni tension lah. No, because kita dah betulkan daripada awal. Jadi is positif memang dia betul, dia adalah compress. 150 Newton adalah compress. Okay, so pilih mana yang kamu nak guna, by inspection or by assumption. Okay. Lepas tu kena tahulah cara dia macam mana. Okay, jadi saya kata kalau nak senang by assumption lah, tapi you can use this one to double check also. You punya jalan kerja. Okay, AC, last one, summation of fx equal to 0. Okay, nanti you akan masukkan lah. Tadi kita dah dapat di sini AB adalah positif, ini adalah 130 Newton. Berapa tadi? 5 Ya, 5/13. Okay, 5/13. And then automatically because kita dah tahu dia ni memang awal-awal adalah compress. So jadi ini pun negatif lah. Tolong tulis balik elok-elok lah. Okay, this is what AC. So masukkan 150. Fx dia will be 3/5 lah. Okay, kenapa negatif ni? Sebab kita dah tahu dah dia punya X dia akan ke kiri. Okay. So you kira lah nanti AB tu akan dapat nilai positif. AB tu memang dapat nilai positif. Tak ada masalah, dia memang tak ada tanda negatif lah sebab kamu dah memang betulkan dah. Jadi kamu akan dapat nilai yang sama lah, tension juga. Okay. Alright. Lepas ni nanti saya nak kamu fikir nak sambung kat point mana. Nak sambung kat point B ke kat point C. Nanti you boleh fikir, besok kita sambung. Pasal selepas kita selesaikan point A, nak pergi ke point mana. Dia tak boleh lompat daripada A, dia pergi lompat ke D, no. Dia kena continuous, from A go to B and then ataupun A go to C, ikutlah. Tapi kamu kena tengok, okay, macam mana kita nak pilih tu. Result dia sama je, okay. Lepas tu kalau you dah dapat, you nak try untuk kira sendiri boleh. Nanti lepas tu bila saya tunjuk dalam kelas besok, you can double check apa yang kamu buat. So itu lagi praktikal lah daripada kalau kamu nak tunggu masa saya buat. Okay. Ada soalan? Tak ada kot, tak sempat 11 ni. Lepas ada kelas after this kan. I also have a class after this. Tak apa, simpan dulu, besok boleh tanya. Right. So that's all for today. Tolong isi attendance ya. Sekejap lagi saya bagi dia punya link. Okay. Right. Kalau ada soalan saya memang tak sempat nak tanya. Tak sempat nak jawab. Besok kumpul, besok tanya. Alright, Assalamualaikum.
Salam. Salam. Thank you, Thank you, madam. madam. Thank you, madam. Thank you, madam. Ya.